atau gerhana. Asyamsu apa sernanya ala ahdi Rasulullah sallam ing atas masa Rasulullah sallam jatayam dat yauma mata Ibrahim ing dalam dinana mati sapa Ibrahim. Faqala nasu maka ngucap sapa manusia ing kasapati samtu limauti Ibrahim nang gerhana sapa apa sernanya kena matinya Ibrahim. Ibrahim al-Qur'an Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim. Faqala Rasulullah maka kita sapa Rasulullah ya Rasulullah inna syamsa wal qamar ayatan setuna srengenge lan bulan ayatan iku ayat roro min ayatillah saking kira-kira ayat Allah. Ya yang kasih pari orang nerima atau orang kenang gerhana ya karena srengenge lan bulan di mauti ahadin kena matine wong siji wala di hayatihi lan ora kena uripe ahad. Fa idza ra'aitumuhuma mangka tatkala ningali sira kabeh huma ing karone sama lan qamar fad'ullaha mangka mendoa sira kabeh ing Allah wa sallu lan salat sira kabeh hatta tangkasifa sehingga nerima buka maksudnya nerima mencolok atau mendorong bulan kaya muttafaqun alaih ya hadis itu hadis muttafaq alaih. Wa fi riwayatin dari Bukhari dan dalam sebuah riwayat dari Bukhari kepada Imam Bukhari utai lapat hatta tanggal sehingga menerima terang ya sama. Oleh Bukhari min hadis Abi Bakrah dan kedua hadis Bukhari satu hadis Abi Bakrah darat lafadznya fasollu maka sholat sira kabeh wad'u dan ngedoa sira kabeh hatta yuksafa ma bikum sehingga menerima terang apa kelawan sira kabeh apa barang kan kelawan sira kabeh. Karena Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallam yahara fi salatil kusufi bi qiraati fa shalla arba'a raka'atin fi rak'ataini wa arba'a sajadatin muttafaqun alaih wa hadha lafdhu muslimin. Wa fi riwayatin lahu fa ba'asa munadiyan yunadi sholata jami'atan. Riwayat saking Siti Aisyah radhiyallahu anha yang ridhani sapa ana saking Aisyah ana Nabi sallam setengah Nabi sallam jaharo iku jahar dengan berdasarkan Nabi ya Nabi fi salatil kusuf in dalam salat kusuf dikiraati kelawan bacaanane Nabi fasolah maka solat ya Nabi arba rakaatin ing papat satu rakaat ini ing dalam rong rakaat wa arba sajadatin dan papat satu sujudan muttafaqun alaih ya hadis itu hadis muttafaq alaih. Wa hadha lafdhu muslimin dan utawi hadis lafdhu muslimin iku lafadz hadis muslim. Wa fi riwayatin lahu dan itu tetap dalam sebuah riwayat lahu kedua Imam Muslim utai lafadz fa ba'asa munadiyan yunadi sholata jami'atan. Maka ngutus siapanya Nabi munadiyan munadi wong kang manggil-manggil munadi kang manggil-manggil yang munadi as-sholata ing sholat jami'atan hal berjamaah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala ikhtasafatis syamsu ala ahdi Nabi sallam faqala fasalla faqama qiyaman tawilan nahwan min qiraati suratil baqarah summa raka'a ruku'an tawilan summa rafa'a faqama qiyaman tawilan wa wadunal qiyamil awali summa raka'a ruku'an tawilan wa wadunal ruku'il awali summa sajada summa qama qiyaman tawilan wa huwa dunal qiyamil awali summa raka'a ruku'an tawilan wa huwa dunal ruku'il awali summa raka'a faqama qiyaman tawilan wa huwa dunal qiyamil awali summa raka'a ruku'an tawilan wa huwa dunal ruku'il awali summa sajada summa sarafa wa qad tajalatis samsu wa qad tajalatis lama mati wa qad tajalatis samsu wa qataban nasa muttafaqun alaih wal lafdul Bukhari wa fi riwayatin Muslim shalla hina kasabati samsu samaniya raka'atin fi arba'i sajadatin wa an Ali misli dalika walau an Jabir shalla sitta raka'atin
ya arba'i sajadatin. Wa ya Abi Dawud an Ubay bin Ka'ab shalla faraqa'a khamsa raqa'atin wa sajada sajdatain wa fa'ala fi saniyati misla dzalika. Riwayat saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala ucap Ibnu Abbas, in khasafati santu nerima kegerahan atau kenang geraha apa seringnya nyata semang Rasulullah pasola mangka salat ya Rasul faqama maka ngadeg ya Rasul kiaman tawilan kalawan ngadeg kang suwe nahwan ada semacamnya mingkira ati suratil Baqarah satu membacanya surat Baqarah cuma roka'a kari-kari ruku ya Nabi ruku antawilan kalawan ruku kang suwe cuma roka'a kari-kari ngangkat ya Nabi faqama mangka ngadeg ya Nabi kiaman tawilan kalawan ngadeg kang suwe wa dunal kiamil awali walanya Nabi dunal kiamil awali iku saanda pe ngadeg kang awal atau sebawai ngadeg kang awal cuma roka'a kari-kari ruku ya Nabi ruku antawilan kalawan ruku kang suwe wa dunar rukun wa walanya Nabi dunar rukun awal iku saanda pe atau sebawai ruku kang awal cuma sajada kari-kari sujud ya Nabi kari-kari ngadeg ya Nabi kiaman tawin kalawan ngadeg kang suwe wa dunar kiamil awal ya Nabi iku sebawai saanda pe ngadeg kang awal cuma roka'a kari-kari ruku ya Nabi ruku antawilan kalawan ruku kang suwe wa dunar rukun awal ya Nabi iku saanda pe ruku kang awal cuma rofa kari-kari ngangkat ya Nabi faqo memangka ngadeg ya Nabi kiaman tawilan kalawan ngadeg kang suwe wa dunal kiamil awal ya Nabi iku saanda pengadeg kang awal wa summa roka kari-kari ruku ya Nabi ruku antawilan kalawan ruku kang suwe wa dunal ruku awali lawalan ya Nabi iku saanda ruku kang awal cuma sajada kari-kari sujud ya Nabi summan surafa kari-kari budal ya Nabi wa qad tajallati samsulan teman-teman terang atau mencelak gitu ya karena terang mencelak apa seringnya faqataban nas maka khutbah ya Nabi nghitab mituturi hanya Nabi faqataban nas maka mituturi ya Nabi ing manusia muttafaqun alaih ya hadis iku hadis muttafaq alaih walafil Bukhari lan utilafat hadis lil Bukhari ku hadis Bukhari wa fi riwayatil muslimin dan ikut tetap di dalam segi riwayat di muslimin kuda hadis muslim utai lafad yang kuda lafdu kubal muqaddam tanah makhor utai lafad sholat ya Nabi khina kasapati samsu in dalam waktunya kenang geraha apa seringnya sama niya rakaatin ing wali sake rakaat fi arba'i sajadatin ing dalam papat sake sujudan wa an Ali misli zalika dan riwayat saking Ali misli dalika iku semacam mengkono hadis walau an Jabir lan terlalu kudu hadis an Jabir riwayat Jabir utilapat sholat ya kanjeng Nabi sita rakaatin ing enam sake rakaat di arba'i sajadati kalawan papat sake sujudan wali Abi Dawud an Ubay bin Ka'ab dan kedai Abi Dawud riwayat saking Ubay bin Ka'ab sholat utilapat faraqa'a sholat ya Nabi faraqa'a mangka ruku ya Nabi khamsa raka'atin ing 5 rakaat wa sajadatin sajdatain dan sujud ya Nabi ing rong sujudan wa fa'ala lan menggawe Nabi pisaniati ing dalem rekan kaping misla dalika kaya semacam mengkono kang den sebut an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma qala ma habbatir huqat illa jasan illa jas saya illa jasan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rukbatai faqala Allahumma ij'alha rahmatan wa la taj'alha ghadaban rawahu Syafi'i wa Tabrani riwayat saking Abbas radhiyallahu anhu maqala ucap ya Abbas imma yafad ma habbatir ngegebos apa angin kot ma habbat orang ngegebos kot ma manafi mahabbatir orang ngebos apa angin kot sama sekali illa jasa angin ngedeku sa pekanjang Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rukbatayhi ing atas dengkul orang kandang Nabi faqala yang ucap ya kanjang Nabi ngapad Allahumma ij'alha rahmatan ya Allah moga-moga ngadadekakeun Tuhan ing moga-moga ngadadekakeun Tuhan ing yes marana
ing rih angin rahmatan ing rahmat wala taj'al halan moga ada ngedadekakeun Tuhan ha ing rih azaban ing siksaan atau ing azab. Rawahu Syafi'i wa meriwayatkan yang hadis apa Imam Syafi'i wal Imam Tabrani wa anhu radhiyallahu an annahu sallallahu alaihi wasallam shalla fi zaljalatin sita raka'atin wa arba'a sajadatin wa qala hakadha salatul ayati. Rawahu Baihaqi wa dzakara Syafi'i an Ali mislahu duna akhiri. Tambah salat rakaatin dua rakaatin salat rakaatin bahagia dari sakitin tambah riwayat saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu riwayat saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna usun salam setune kana Nabi sallallahu alaihi wasallam salaiku salat ya Nabi fi jalatin ing dalem induk ya adalah gempa sita rakaatin minum sake rakaat warba sajadatin lan papat sake sujudan faqala yang mengucapkan yang Nabi hakadha yang mengucapkan yang Nabi hakadha salatul ayat hakadha hanya ditambih kaza ikut tetap kaya mengkono jal-jalah salatul ayati utai salatis kira-kira ayat jadi jal-jalah termasuk ayat saking Allah pada bahaya induk ya yang biasa induk gempa Rahul Bayaku menceritakan hadis siapa yang membagi wajah kalau siapa yang lanis nyebut siapa yang mengucapkan riwayat saking Ali mislahu ini semacamnya hadis duna akhiri ora akhir yang hadis. Babu salatil istisqa'i talbu bab melakukan salat istisqa salat menjaluk udan. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala farajan Nabi sallallahu alaihi wasallam mutawadian mutabazzilan mutakhasyian mutarab mutarasilannya mutadarrian fasalla rak'ataini kama yusalli fil idi lam yaktub khut batakum hadihi. Rawahu khamsatu wa sahawi wa sahahu Tirmidzi wa Abu Awana wa Ibnu Hibban. Riwayat saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala ucap ya Ibnu Abbas in lafaz kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam metu sapakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mutaladian halikang tawadu mutabadilan halikang ngerasa hina mutakhasyian halikang ngerasa khusyuk mutakhasyian mutarasilan halikang ancan-ancan mutadarian halikang tadaru rasa rendah fasallaman kasolat yakan yang Nabi rakaat ini ing rong rakaat kama yusolli kalau barangkan solat ya Nabi fil idi dalam solat id lam yaktub kalau orang khutbah yakan yang Nabi khutbah takum khutbah nanti anak telakan lam yaktub kalau orang khutbah yakan yang Nabi orang mata khutbah maksudnya khutbah takum kalau khutbah siraka bihadi kang iki Rawahu khamsatu sunatakan hadis sapong lima Fasokhau Tirmidzi ulan isnokan hadis sapa Imam Tirmidzi wa Abu Awana lan Abu Awana wa Ibnu Hibban wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat sakanna nasi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kuhutal matari wa amara bimimbarin wa wudi'a lahu bil musalla wa wa'adan nasa yauman yakhrujuna fi fakharaja fi nabada hajibus samsi faqa'ada ala minbari fakabbara wa hamidallah summa qala innakum sakautukum hadba diyarikum wa qad amarakumullahu antad'uhu antad'u wa wa'adakum ayyastajib lakum summa qala alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim malik yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid
Allahumma anta Allahu la ilaha illa anta antal ghaniyyu wa nahnul fuqara'u anzil alainal ghaitha waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghon ilahin summa rafa'a yadayhi falam yazal hatta ubiyata Ruqiyah Ruqiyah ya Anda hatta ru'iyah bayadu ibtaihi summa khawwala ilan nasi darau wa qala barida'ahu wa warafi'un yadayhi summa aqbala alan nasi wa najala fasalla raq'ataini fa ansa Allahu sahabatan fara'adat wa barakat summa amtarat rawahu Abu Dawud wa qala waribun wa isnaduhu jayyidun wa qissatut tahwil fi sahih min hadis Abdullah bin Zaid wa fihi fatawajjah ila qiblah yatu summa sholat raq'ataini jahara fihi bil qiraati wa lidal qutni min mursali Abi Ja'far al-Baqir wa hawala bil rauli ya tahawwala al-qahtu wa sakini samisara dul anna qalat mudak Aisyah sakana tu wa di sapana manusia ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuhu dalam materi ing peceklik atau pailane udan udan kuhu dalam materi ing peceklik udan bisa udan fa amara man pemerintah fa amara bimimbarin man pemerintah ya kan nabi mimbarin indal mimbar faudi amal kagendokan lau kede nabi bin musalla ing dalam musalla wa wa'adalan janjin ya kan nabi manusia yauma ing dalam sijidina yakhrujuna kala pada metu ya manusia kabefi ing dalam yaum fakharaja man kemudian nabi khina bada ing dalam waktu ni dohir khajibus samsi apa kan ngaling-ngalingi serengenge fakwa ada man kadoda jakan nabi ala mimbar atas mimbar wa kabar man karena takbir ya kan nabi wa hamdulillah lan muja nabi Allah tuma qala kali-kali ngucap ya nabi inlapat innakum sakautum setune sira kabeh sakautum iku pada wadu sira kabeh ad badiyarikum ing pailane sake dina atau sake dosane sira kabeh lagu ing paila udan faqad amarakumullah kala teman-teman wis merentah ing sira kabeh sapa wa antadu ingat kintang doa sira kabeh Allah wa adakum lan ngejanjeni wa adakum lan ngejanjeni ya Allah kun ing sira kabeh ayas tajiba ngartin tang ijabah ya Allah lakum kudu sira kabeh kun maqala kali-kali ngucap ya kan yang nabi dapat alhamdulillahi rabbil alamin utai kaisa puji tetep gede Allah rabbil alamin kang ngarang alam kabeh ar-rahmanir rahim kang mulaning alam dunia ar-rahim tur kang asing alam akhirat maliki yaumiddin kang raja dina kiamat dina agama la ilaha illallah orang pengarang kang wajib disembah Allah yaf'alu ma yurid menggawani Allah ma yurid ing barang kang ngarepakeun ya Allah atau menghendaki ya Allah Allahumma anta Allah ya Allah anta Tuhan Allah iku Allah la ilaha orang pengarang kang wajib disembah illa anta amin Tuhan antal ghani uti Tuhan al-ghani iku dat kang sugih wa nahnu fuqara lan utawi kita al-fuqara iku wong pang pekir-pekir wong kang butuh ya pekir wong anjil alaina al-ghaisa moga-moga nurunakeun Tuhan alaina atas kita al-ghaisa ing udan waj'alna anjal telan moga-moga ngadadosakeun Tuhan ma anjal ing barang kang wis nurunakeun Tuhan lana kedua kita kuatan ing kekuatan wa balaghon lan balaghon ilahin balaghon manane penampilan balaghon ya ilahin sampai tumekam mari kira-kira waktu sumarafa yadai kari-kari ngangkat ya nabi ing tangan loro nabi falam yadal mangkara iran orang bisigi kata liran-lirannya nabi nalu iya bayadu idtaihi ing waktunya ketinggalan atau kedeleng bayadu idtaihi apa peputih kelek rorone nabi itu keduaan nabi
humahawala kari-kari humahawala kari-kari ngagosakeun ya nabi ilan nasi maring manusia barahu ing gigire nabi balik gigire man waqalla barida ulan ngebalikakeun kanjeng nabi dari selendangnya nabi wa warapun yadi khaliya nabi rapun guang kang angkat ya dari ing tangan loro nabi cuma akbalan nasi kari-kari madep ya nabi alan nasi ngatasi manusia wa nazala lan temurun wa nazala fasalla rakaataini wa nazala lan manggon ya nabi fasalla mangka salat ya nabi rakaatain ing rakaat wa fa'ab sa'allah fa ansa atau fa absa ansa ya nah titik ya fa ansa Allah subhanahu sahabatan mangka ngarisakakeun sapa Allah sahabatan innega para adat mangka para adat wa barakat para adat wa barakat muni lihat wa barakat lan metu kilat ya sahab para abad mangka metu geluduk atau geledeg ya sahab wa barakat lan kilat lan metu kilat ya sahab cuma amtorat kari-kari udan ya sahab rawahu Abu Dawud meriwayatkan hadis Imam Abu Dawud wa qala lan ngucap ya Imam Abu Dawud gharibun ya hadis gharibun iku hadis gharib wa isnadu jayyidun lan utu isnadu hadis jayyidun iku kang bagus wa fi satu tahwil fi sahihi min hadis Abdullah bin Zaid dan utai cerita tahwil ngaliakeun kanjeng Nabi kisah dalam hadis sahih min hadis Abdullah itu saking hadis Abdullah bin Zaid wa fihi fatawajjah ila qiblati wa fihi lan ikut tetap dalam hadis utilafat fatawajjah ila qiblati wafilan ikut tetap dalam hadis utai lafad fatawajjah ilal kiblati mangka madhep ya nabi ilal kiblati maring kiblat yatu khal ngedoa ya nabi tuma sholat rakaataini kali-kali sholat ya nabi rakaataini ing rakaat jahar khali jahar ya nabi fima ing dalam karena rong rakaat bil qiraati kelawan bacaanane walidaru kutni min mursali abi Ja'far al-Baqir lan ikut tetap kuda Imam Daruqutni min mursali Abi Ja'far al-Baqir saking hadis mursali Abi Ja'far al-Baqir utilafat wa hawala ridahu yatahawala al-qahtu wa hawala ridahu lan ngebalikakan lan ngegosakan ya kanjeng Nabi ridahu ing selendangnya Nabi yatahawala al-qahtu direpenta ngegos apa peceklik artinya hilang maksudnya peceklik hujan itu supaya lunga. Wan Anas radhiyallahu an ana rajulan dakhala al-masjid yawmal jum'ati wan nabi sallallahu alaihi wasallam qaimun yaktubu faqala ya Rasulullah halakatil amwalu wa qata'atis subul fad'ullaha azza wa jalla yughithuna wa rafa'a yadayhi summa qala Allahumma aghithna wa dzakara al-haditsa wa fi du'a'u bi'im sakiha muttafaqun alaih. Riwayat saking Anas radhiyallahu an ana rajulan satuna si lanang dakhala kumanjing ya rajul al-masjid masjid yaumal jumatin dalam dina Jumat wa nabi sallallahu alaihi wasallam khalauti kana nabi sallallahu alaihi wasallam qaimun iku kang lagi ngadeg yaktubu kang khutbah ya nabi faqala man kang ucap ya nabi ngadeg faqala man kang ucap ya sebagai Anas ya Rasulullah ya Rasulullah halakatil amwalu rusak apa kira-kira mal wakong wang kotoati subulu yang pada 5 putus pegat ya putus yang 5 putus asubul apa kira-kira di jalan pada Allah mangka moga ngadoa pada Allah mangka ngadoa Tuhan Allah in Allah azza wa jalla sunnah halang jaluk tolong ya Rasulullah na ing kita sunnah pad'ullah mangka ngedoa sira mangka ngedoa pad'ullah mangka ngedoa Tuhan ing Allah
Azza wa jalla yughithuna khalamudan. Ya Allah naim kita warafa yadaihi mangkat ya Nabi tangan lona Nabi yughithuna kan semana ucap semana nulungi. Warafa yadaihi mangkat ya Nabi yadaihi tangan lona Nabi. Cuma qala kari-kari ngucap ya Nabi nabat Allahumma aghithna ya Allah moga-moga nulungi tuana ing kita Allahumma aghithna ya Allah moga-moga nulungi tuana ing kita. Pada karal hadis sama kanyebut ya Nabi hadis. Tapi doa dan ikut tutupin dalam hadis doa utawi doa bimsakya kelawan ngekeren doa muttafaqun alaih ya hadis itu hadis muttafaq alaih. Anhu radhiyallahu anhu anna Umar bin radhiyallahu anhu kana idza qultu istasqa bil Abbas bin Abdul Muttalib wa qala Allahumma inna kunna tashki ilaika binabiyina wa tashkina wa inna natawassalu ilaika bi amina bina faskina fayuskauna rawahul Bukhari. Riwayat saking Anas radhiyallahu anhu wa akan Anas kabar wa anhu riwayat saking Anas radhiyallahu anhu Umar satuna Umar radhiyallahu anhu kana kuana ya Umar ila pun itu tatkala keperadaan taklif ya sahabat kabeh zaman kena begitu. Istasqona kami lalu hutan ya Umar ya Abbas Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib faqala langucap ya Umar ingat Allahumma inna kunna nastaski setuna kita kunna dua anak kita nastaski ikun daluku dan kita yuka ilai kemarin andika Abbas ketika Nabi sebagai pelantaraan di Nabi Yuna pelayan Nabi kita atas kina mang kemoga-moga mudah tuana ing kita wa inna matawassalu langsung ini kita mentawassalu kita tawassul kita pelantaraan yaitu maring sampean Abbas ya amin nabina ing namanya kanjeng Nabi namanya Nabi kita pastinya mang kemoga-moga tuana ing kita ayat kawan nama kawan udang ya sahabat kabeh Rawal Bukhari mengatakan hadis tak Imam Bukhari. Wan hurajaan qala riwayat sakin Anas min wan hurajaan lan riwayat sakin Anas hurajaan qala ucap Anas asyadana wa nahnu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Fajasara saubahu hatta asabahu minal madari wa qala innahu hadithu ahun birabbihi wawahu wa anhu lan wa yakin Anas radhiyallahu anhu qala muncak Anas asabana namina in kita wa nahnu ma'a sallam hadithu kita ini kita ceritakan Rasulullah sallam madarun Madarun apa udan asaban menangnya ing kita dan kalau itu kita mengalami selam itu sempurna selam. Madarun apa udan walau tak ya wajah sana sabahu mantap mantap mungkin Aruh. wa basaro Bumita. wajah saro saubau mangka ningking ya kanjeng Nabi perlu ningking cingking komputer abata pada saro saubau mangka ningking ya kanjeng Nabi saubau ing sawete kanjeng Nabi asa saubau sehingga menani ya kanjeng Nabi hu ing saub minal matori saking udan faqala lan ucap kanjeng Nabi innau hadisu adin setune mator udan hadisun iku setune mator hadis tu ahdi
Hadis adin ikut kejadian rahmat atau ikut terjadinya rahmat mangsa hadis adin ikut terjadinya rahmat adin birabihi kelawan pengarane Nabi. Rawu Muslimun wis ngaretakeun hadis siapa yang Muslim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha lan riwayat saking Siti Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallam kana iku ani Rasulullah idza ra'atat kalane ningali ya Nabi al-matara ing udan. Qala maka ngucap ya Nabi Dabida. Ing lapan Allahumma sabbab Allahumma sayyibannya. Titik. Ayam teh. Allahumma sayyiban nafi'an akhrajahu. Allah, mugi-mugi ngedadekaken sayyiban udan. Mana udan? Nafi'an kamu faat. Buang fi'il. Allahumma sayyiban nafi'an. Allah moga-moga ngedadekaken tuan ing udan, sayyiban udan. Nafi'an ingkang manfaat. Akhrajahu ngeluarakeun ya wong rorohing hadis. Akhrajahu tasnya ya. Akhrajahu ngeluarakeun ya wong rorohu ing hadis. Wong dari siapa? Anas Aisyah. Wa Sa'id radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a fil istisqai. Riwayat saking Sa'id radhiyallahu an setune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dah iku ngedoa kanjeng Nabi fil istisqa ing dalem istisqa salat istisqa ing lafaz Allahumma jalilna sahaban kasifan qasifan daluqan dahukan tam kiruna minhu ruzadan kiton sadlan ya dal dalali wal ikram rawahu Abu Awanah fi sahihihi. Riwayat saking Sa'ad bin radhiyallahu an tetune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam doa iku ngedoa ya kanjeng Nabi fil istisqa dalam salat istisqa lafaz Allahumma jalil ya Allah moga-moga ngawaratani Tuhan nah ing kita jalil sahaban imega kasifan kang kandel kosifan kang sanget kosifan kosifan kang sanget kasifan kang kandel kasifan turun kang sanget kandel dalukon apa itu dalukon kang ratan dahukan kang sanget kilate dan tam turuna kang udani ya kabeh na ing kita minus saking sahab ruzadan kiton sadlan ruzadan kang ajur kiton turu kang alus sadlan kang nyerep ya dal dalali wal ikram zat kang duweni kagungan wal ikram lan kemuliaan rawahu Abu Awanah riwayatakeun hadis sapa Abu Awanah fi sahihihi dalam sahih hadis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kharaja Sulaiman alaihi salam yastasqi fara'a namlatan mustal kiatan ala dhahriya rafi'atan wa wa'ima ila sama'i taqulu Allahumma inna khalqun min khalqika laisa bina ghinan an suqyaka wa qala irji'u
faqad tuqitum bidakwati wairikum rawahu Ahmadu wa sahul Hakim. Riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngucap ya Rasulullah kharaja Sulaimanu metu sapa Nabi Sulaiman alaihissalam yastati kaleng jaluk udan ya Rasulullah ya Nabi Sulaiman waro'a mangka ningali ya Nabi Sulaiman namlatan ing semut mustalqiyatan ing semut kang deweki lagi dewekan ala dhariya ing atase dhahire ro wa ta kira iki wa fi rafiatunnya mustalqiyatan waro'a mangka ningali ya Nabi Sulaiman namlatan ing semut mustalqiyatan kang deweki ala dhariya ing atase gigire semut rafiatan wa imuha kang ngangkat rafian hale kang ngangkat wa imaha ing sikile semut bila sama maring langit sikile ngangkat dua sama takulu ngucap ya semut kira semut namlah Allahumma inna khalqun min khalqika Allah setune kita khalqun iku makhluk min khalqika saking makhluk Tuhan laisa bina ora anak bina kalam kita gidan apa kecukupan antuk yaka saking sesiram Tuhan faqala mangka ngucap ya Nabi Sulaiman ya Nabi Sulaiman irji'u balika sira kabeh faqad sukitum mangka teman-teman dan sirami atau dan udan sira kabeh bid'awati waikum kalawan sebab doanya kalian sira kabeh rawu Ahmadu wis ngewetaken hadis saking Ahmad wa sahihul Hakim lan wis nakaken ing hadis saking Hakim wa Anas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam istasqa fa asara bi dzalika fa ila sama'i aqla muslim riwayat saking Anas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam setune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam istasqa kung jaluk udan ya kanyang Nabi fa asaro mangka isarah ya Nabi di zahir kafaihi kalawan zahir efek-efek rolen kanjeng Nabi bila sama imarik lan akhrajahu Muslim ngeluarakeun hadis apa Imam Muslim babu Rasul